बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको कभी किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब वीडियो है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने कीमती टाइम में से चंद मिनट निकाल कर आप इस वीडियो को एक मरतबा ज़रूर सुनिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी फ़ातिमा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लेने ससुराल गए तो औरतें इस वाक़ये को ज़रूर सुने। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तकरीबन 20 या 25 साल की उम्र में ही शहादत हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर हज़रत फ़ातिमा के घर की ये हालात होते कि इनके बच्चे फाके की हालत में होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोज़ाना फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मज़दूरी को निकल जाया करते थे। मज़दूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा का नूर और सादगी शायद ये दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थी। हज़रत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इस तरह की ज़िंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख़ गवाह है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का जोड़ा मसाली रहा। सुबहान अल्लाह, हज़रत फ़ातिमा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी ना रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी औरत का सबसे बड़ा अखलाकी फ़र्ज़ीना शौहर की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बेहद अजीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। नाज़रीन, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा को लेने इसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। इस वक़्त हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा ने अल्लाह के नबी से यानी कि अपने बाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ कहा उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ासकर ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मेके आ जाती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने के लिए फ़ातिमा के ससुराल गए, यानी हज़रत अली के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को आज़माने के लिए अरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ।
گھر چلیں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دو تو میں اپنے شوہر حضرت علی کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول وہیں پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج اتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کو ان کے اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے، ہمیں راہ حق پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور ایک لائک اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے بھی اس ویڈیو پر عمل کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔